जोहार गे सनम गति को इन सालोमी सरेन और तीन नवा ब्लॉग रे आपे जतो को नेतांग दारा में पेकना और चेलेका मेना पिया गति को और सकने नपाय के मेना पिया और आले हन नपाय के मेना लिया हां और रेते इन सपड़ा कते इन उडुक कनाइन हां और नितो इन चला कना नीचे जाते और नीचे का मतलब चेचो मीटिंग मेना इन मoj दो बइन बडाया एरे हो का दिया को तो ओंडे के चला लगी तो ना और कारिन चला कना ना और वीडियो रे कंटिन्यू तहन तो बुन पे हां और नितो दो मिनिया बस स्टैंड रे बस इन तंगी उका और तीरे हजू कना ना बस और नय नितो ले हेती का ना और भितरी से दौरी ले बोलोआ नितो हाले बोलो लगी तो कना और दो बनु को और गिचो बको नेलो कान और इन दो बस ते चला लहा कान तहेनो और इन तायम रे दादा चलावना कटी दादा और उनी दो बिटी रुआ कान थेना तो बिटी और बहु दो डॉक्टर ठे इदी टुका किनाय और इन दो बस ते हेना इन तायम रे हेना नितो दो भितरी से ले बोलो कना और हंडे दादाई मेताय कान थेना वीडियो अचु को से बको वीडियो अचुआ तो नुई हे मिटिंग कान थेना कोई हम वीडियो बड़ा बइन नेले को तो वीडियो अचु को से बांग आलम वीडियो हताड़ा तो बतर बतर ते वीडियो हुयु कान तहेनोआ और नय भितरी से बोलो कते दो अनुका ले दुड़ुब बड़ाव कान तहेनोआ और तीन हर चला रना कथा थाकना माने ओडे एटेन रना कथा थाकना तो इन हर दो बको एटेन कान तहेनोआ और आले दो पूरे टाइम रेगले एटेन कान तहेनोआ तो हर हो हजू तगी को तहे कान तहेनोआ तहेनोक कान तहेनोआ तो ना कारण तार आले दो तायम जोर ले दुड़ुब कान तहेनोआ तो तायम रन हर को हजू दो मा तायम रेगे को दुड़ुबा ओना कारण ते आले दो आरो को लहा चुके लिया तो थोड़ा बतर बतर न्यो की निकेव एतना इन हो लहा रे दुड़ुब कते ओका वीडियो रना अभी ᱧᱟᱢᱟ से बा মাটি পট্টা দেওয়ার কারণে সরকারি ব্যবস্থা হাতত করেছে আর এই উদ্দেশ্যে আজ এই অবকাশ অনুষ্ঠিত করা হবে সে প্রথমত আমার চেয়ারম্যান স্যার আমার পুরোপুরা অবর্তনা বাদে ওই অনুমতি আমার স্বপ্ন বিষয় মিউজিয়ামের বড় চেয়ারম্যান স্যার আমি অনুরোধ বর্তমান আমার প্রবাসন চলাইয়ার কারণে আমার এক্সিডেন্ট ছিল তো আমার প্রবাসন চলাইয়ার কারণে মই আমার চেয়ারম্যান স্যার অনুরোধ কোন আছে আর মিটিং কোন আরম্ভ করা হয়েছে আপনাদেরকে অলপ সকলেই অলপ মনোযোগ দি পেলাই কথাবিলাক যাতে শুনি লয় আজি এই সভাত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ চেত্ৰী চাকিলৰ চক্ৰ বিষয়া দাস কানুনীয়া লগতে আমার মিউনিসিপাল বোর্ডর চেয়ারম্যান উপেন মুসালানি কামরিয়া লগতে আমার প্রাক্তন আমার এমসিএলএ দুবারকে উনি উত্তীর্ণ হওয়া এমসিএলএ মোগেন বসুমতারি কামরিয়া আর ইয়াতে আমার 15,000 ব্লক কমিটি উপজেলার সম্পাদক প্রাঞ্জিত বিস্মিত আর লগতে আমার জিলার আমার নেতৃবৃন্দ সকল বিপিলত আর লগতে ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ খানাংগু সকল মণ্ডল সকল আৰু আমাৰ SDLC আজুদাও SDLC সকলো সন্মানীয় সদস্যবৃন্দ সকল আৰু লগতে
আজিৰ এই সভাখনৰ জৰিয়তে মাটিৰ আহি কিনে মোৰ ভাল লাগিছে যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা যিখিনি মানে অসম চৰকাৰ বা আমাৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি মানুহক মানে ভূমিহীন মানুহক যিখিনি পট্টা দিব পৰা যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে সকলোকে পোনপ্ৰথমে যোনে যোনে আজি পাইছে সেইখিনি অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই অলপমান কৈ দিব বিচাৰোঁ আমাৰ এইখিনি বিষয়ে। আমাৰ বৰ্তমান SDLC 1307জন ব্যক্তিয়ে আবেদন পত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু পিছলৈ পৰ্যায়লৈ পাই থাকিব। 1307ৰ ভিতৰত আমি আজি বৰ্তমান আমাৰ যিখিনি ৰেডি হৈছে আৰু সেইখিনি আমি আজি বিতৰণ কৰিম। তাৰে মাজত এইটো খালি চিভিল চাৰ্কুলাৰ হয়, বেংকৰ চাৰ্কুলাৰখিনি এতিয়ালৈ অহা নাই। সেইখিনি আহিলে আৰু বাকীখিনিও পাব। আৰু ইয়াতে কিছুমান নিয়ম আছে আবেদন পত্ৰ মই এইখিনি কৈ দিওঁ। এইখন যোনখন পত্ৰ হয় এইখন আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখিব। এইখন 3 বছৰ পিছত আপোনালোকে ম্যাদি কৰিব পাৰিব। এইটো আজিকালি অনলাইনে হৈছে। আপোনালোকে 3 বছৰ যেতিয়া হৈ যাব আজিৰ দিনৰ পৰা 3 বছৰ পিছত আপোনালোকে ম্যাদি কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনখিনি মাটিত আছে সেইখিনি মাটি বিক্ৰী নকৰিব, কাৰণ সেইখিনি যদি বেলেগে দখল কৰি লয় সেইখিনি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই পট্টাখনৰ একো ভেলু নাথাকিব, একো মানে অৰ্থ নাথাকিব। চ' সেইকাৰণে দখল হস্তান্তৰ নকৰিব, নিজৰ দখলত ৰাখিব যিখিনি মাটি আপোনালোকে পাইছে বা যিখিনি পট্টাখন পাইছে। চ' এই দুটা নিয়ম। আৰু পাৰিলে কি কয় খাজনাটো আমি ধৰি দিম লাহে লাহে। আপোনালোকে খাজনাখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ তহচিলত আহি কিনে দি যাব। আৰু বিশেষ এইখিনিয়ে। বাকী কোন পৰ্যায়ত আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা থাকে বা কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, মাটিটো বিক্ৰী নকৰিব। কিন্তু বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু এইখন আপোনালোকৰ অৰ্থ নোহোৱা হ'ব। পিছত যদি আহি কিনে মোক কয় যে ছাৰ মইতো এইখন পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বেলেগে মাটিটো এয়া কৰি আছে, কিন্তু তেতিয়া আমি মানে একো কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' নিজৰ কেঞ্চেল হৈ যাব আবেদনখন। 3 বছৰ নিজৰ দখলত ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে ম্যাদি কৰিব পাৰিব। চ' সেইকাৰণে মাটি বিক্ৰী নকৰিব। মাটি বহুত আজিকালি নাই ক'ব গ'লে। চ' আপোনালোকে মাটিখিনি পাইছে, আপোনাৰ পট্টাখন পাইছে, সেইখিনি ভালকৈ ৰাখিব। চ' মোৰ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে। আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা থাকে পিছলৈ মই আছোঁ, অফিচত আহিব। চ' এইখিনি কৈ মোৰ চমুকৈ সামৰি মাৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে পট্টা বিতৰণখিনি আৰম্ভ কৰিম। ধন্যবাদ। আজি যিটো মানে ভূমিপত্ৰ দিব বুলি ইয়াত আমাক আহ্বান কৰিছে, ইয়াত আমি আহিছোঁ। আজি এইখন পাট্টা পাই বহুত খুচি হৈছোঁ, কিয়নো আগতে আমি 17 বছৰ 18 বছৰ আগত এপ্লাই কৰা হৈছিল, পোৱা নাছিল। আৰু সেই সময়ত BPF চৰকাৰ আছিল, এইখিনি কাম কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰতো নহয়, বড়োৰো হোৱা নাই, আদিবাসীৰো হোৱা নাই, ৰাজবংশীৰো হোৱা নাই, ৰাভাৰো হোৱা নাই, বেংগলী নেপালীও কোনে পোৱা নাই। কিন্তু আজি ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে 4 বছৰত 3 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আজি আমাৰ 4 বছৰ ভিতৰত স্কুল চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তনৰ নেতৃত্বত আজি চৰকাৰখনে আমাক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক যিটো আমাৰ পাট্টা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু দি আছে, এটা আমি সমগ্ৰ ৰাজ্য হৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰক। ইয়াৰ আগলৈ যিটো আৰু নতুন এপ্লাই কৰিছে যিসকলে মানে কৰা নাই, যাতে সমগ্ৰ ৰাজ্যক অৱগত কৰাই যাতে কৰি লয়, এটি আমি কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ। ৰাজেন চন্দ্ৰ নয়। বিশাখালী বসুমতাৰী। বিশাখালী বসুমতাৰী। হৰিমতী বৰ্মন। বৈজন্তী বসুমতাৰী।
Janvi Bosumari, Manjula Radha, Ram Hasda, और मीटिंग भगाव कते आले तो आले रुवाड़ोग कना और रुवाड़ोग कान तहन आले माने चोट रे थाय कना मीटिंग दा तिना को मेता पार तला चितान रे तो मीटिंग हॉल रे तो ओंडे खन नितो तो लातार से ले खेड़ोग कना और इन दो नोते रे मिनिया कटी दादा दो लहा लहा ते चला कना yang tadi kan dia pun itu lah te celak kena ar notera ite nawa di camping ku pulau ka to nama ale celak semua nama ku pulau ka kena to nonde patai ni kena jam di sini na to yang kita ni to ma plastik macam jom sebelum atau jam itu macam lapen wa to direct iya ki jom hiyo ha takage to nate dito uduk kate direct le mukai na hotel se और नॉय होटल हेती के दादा तली दादा दंतरे दुदुब कना और उनी तो थोड़ा ये निगो गया ना कारण ते कैमरा रे बाय हिजुक कान थेना वीडियो रे तो नोडे दाका को अगु कालिन थेना दाका पापो सलाद चेक को मितावा और ना तो बड़ो स्टाइल जम माने खार को ये को एमा डेर आइटम ताहे कना तो आर नोडे लिन दाका कुलिन जम के को राशि को तो बांग जम सनाइ दिन थेना ना कारण ते फ्राई आलिन जम में तहेनवा तो गाते को इन दते खन हे कते नय नितो दिन पलाट बड़ाई नै और द मीटिंग ताहे कना और पूरा दिन मान ताहेन कारण ते एकदम पूरा पोह आसु दिन कना को जोन तो ना नेकेता पोह आसु ते आर चिंग ले बे गाते को एकदम हासु ते एकदम खपरी छडा लका नेकेदा और इन द हे नै और रु सपा बड़ा कते डायरेक्ट आटे रेन दे न और पोह आसु ते आर बई सहाव दड़िया कना और ओंडे दो थाय कना मीटिंग अडी मज मीटिंग गे आनो कना मीटिंग रे इन फर्स्ट टाइम इन अटेंड कना तो वीडियो बिना होंडे बोतर बोतर ते हुईना बोले इन मज ते दो बांग हुई लेना एरह बोतर बोतर ते बिना हुईना जेतो बिना उचो को से बको बिना उचो इन मा कना मीटिंग करे मा बई अटेंड बड़ा कान थेन गे तो एरह दाड़िया भुरिंग वीडियो किदै और ओंडेना मीटिंग दो ताहे कना ना हासा जगह बाबत रेना और ओना हासा जगह रेना पटा कागज से चे को मिताव कना पटा कागज से वो इमान को थोड़ा और बाकी दो थोड़ा दिरी नगोआ ओना को गे मीटिंग ताहे कना तो सारे हड़ को न्यामा ओना कोरेना मीटिंग गे ताहे कना और तबे गाते को तिहिना वीडियो दो इन नेंडे गिंग मुचादा पूरा पोह हासु ते एकदम बांग ठीक इन इकेदा और हासो कने वीडियो पे कुसिया और पे कुसिया खाय दो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब कतिंग पे मा तबे जतो को जुहार।